नमस्कार। कोविड-19 मुकाबिला करने पाई कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास सारंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम ओडिशार छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखोसड़ा संबलित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मो मिस शुभश्री आपण मानक स्वागत करुछि। प्रारंभिक मध्ययुगरे हिंदू राजा माने राजपदवीर वैधीकरण पाई जो भारतीय परंपरा गुड़िक सह निजको परिचित कराई सेमानंकर एक स्वतंत्र परिचय को सृष्टि करि पारिथिले एवं उक्त परिचय को नहीं किभली एक श्रृंखलित शासन व्यवस्थार प्रचलन करथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। केउ समय इंद्र और वरुण को साम्राज्य रूपे विवेचना करा जाउथिला? उत्तर ऋग्वेद समय रे। प्रश्न 2। श्वेत यजुर्वेद रे केउ शब्दटी मानव राजा मानक पई व्यवहृत हेउथिला? उत्तर साम्राज्य शब्दटी। प्रश्न 3। भारतीय परंपरा अनुଯାयी राज्याभिषेक पालन को केउंथिरे अति विस्तृत भाବରେ वर्णना करा जायछि? उत्तर जयसालक ब्राह्मण धर्म ग्रंथ रे। प्रश्न 4। भारतीय परंपरा अनुଯାयी एक हिंदू राज्य रे अभिषेक उत्सवर गुरुत्व को केउ दुईटी दिगरु विचार करा जाउथिला? उत्तर राजनैतिक एवं धार्मिक दिगरु। प्रश्न 5। भारतीय परंपरा अनुଯାयी एक हिंदू राज्य रे अभिषेक उत्सवर गुरुत्व को राजनैतिक दृष्टिकोण काहेकि गुरुत्व प्रदान करा जाउथिला? उत्तर अभिषेक उत्सवर सांविधानिक स्वीकृति थिबा कारणरू। प्रश्न 6। केउ कारण जोगु एक हिंदू राज्य रे अभिषेक उत्सवर धार्मिक गुरुत्व रहिथिला? उत्तर अभिषेक उत्सव हिंदू धर्मानुଯାयी पवित्रतार प्रतीक होइथिबा कारणरू। प्रश्न 7। अभिषेक उत्सव द्वारा भारतीय परंपरा रे राजा को केउ केउ अधिकार प्रदान करा जाउथिला? उत्तर प्रजांकर सुरक्षा अधिकार, राज्यर एकता प्रतिष्ठा अधिकार एवं राज्यर विस्तार अधिकार पाई क्षमता प्रदान करा जाउथिला। प्रश्न 8। भारतीय परंपरा अनुଯାयी राज्य एवं प्रजा मानक मध्यरे किभली संपर्क रहिथिला? उत्तर यथाक्रमे राजा और प्रजांक मध्यरे पिता और पुत्रंक संपर्क रहिथिला। प्रश्न 9। पुरुष मेधरे जयलाभ कर सारिबा परे भारतीय परंपरा अनुଯାयी किभली राज्याभिषेक को पालन करा जाउथिला? उत्तर राजा को पवित्र जल रे स्नान करा जाए। प्रश्न 10। भारतीय परंपरा अनुଯାयी राजस्व यज्ञ को काहेकि पालन करा जाउथिला? उत्तर जड़े व्यक्ति को राजा रूपे निर्वाचित करिबा परे तांको सिंहासन रे प्रतिष्ठा करिबा पई राजस्व यज्ञ को पालन करा जाउथिला। प्रश्न 11। राजस्व यज्ञर द्वितीय पर्याय रे जड़े राजा किभली प्रजांक द्वारा स्वीकृति लाभ करि पारुथिले? उत्तर पुरुष मेध यज्ञ पालन द्वारा। प्रश्न 12। राजपदवी रे अभिषेक्त हेबा निमंते केउ 4 गोटी पद्धति भारतीय परंपरा रे अनुसरण करा जाउथिला? उत्तर राजस्वय, वाजपेय, पुनराभिषेक एवं ऐन्द्राभिषेक इत्यादि। प्रश्न 13। पुनराभिषेकर गुरुत्व भारतीय परंपरा रे कौन थिला? उत्तर पुनराभिषेक द्वारा निर्वाचित राजा को
ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 14. ପୁନରାଭିଷେକ ପରେ ଜଣେ ରାଜା କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଭୌଜ୍ୟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ପାରମେସ୍ତ୍ୟ, ମହାରାଜ, ଆଧିପତ୍ୟ, ସ୍ୱାବସ୍ୟ ଏବଂ ଅତିସ୍ତତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15. ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ବା ଆସଣ୍ଡୀ ଆରୋହଣକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16. ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ସିଂହାସନଟି କେଉଁ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଉଦୁମ୍ବରା କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଶ୍ନ 17. ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସିଂହାସନରେ ବିବଜନ ଅଂଶଟି କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ମୁଞ୍ଜା ତୃଣରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18. ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ନିର୍ମିତ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ପବିତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ପବିତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 19. ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଐନ୍ଦ୍ରା ମହାଭିଷେକ କିଭଳି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଇ 5 ଗୋଟି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20. ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଐନ୍ଦ୍ରା ମହାଭିଷେକ ସହ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।